ये होचंती मो भाई भाउज। नमस्कार। आउ ये मो स्त्री काजल। मौसुमी तू ओ तमे ते परस्पर को आगु जानि छ माने आमे दी जण सांग ही गोटे कॉलेज रे पाठ पढुतिलु हेले आ सहित तमरा संपर्क कोन? से होची मो बांधवी। वर्तमान से किसी समस्या पड़ जाइछंती आ से समस्या समाधान न होला पर्यंत से एठी रहिबे। काहे ए घरटा कोन को गोटे धर्मशाला है ना अनाथ आश्रम है जे जते बोले चाहिबो जहा को चाहिबो घर को रखिबा को नै आस्तिबो। हां चार दिन अब भाई गोटे कोणा छा को घर को आनी ए घरे महाभारत सृष्टि करि सारी। अब आज तुम तुम बांधवी के घर को आनी आम स्वामी स्त्री मध्य फाटा सृष्टि करने को बसिल। वर्तमान मु बुझी पारनी ए कहानी रो मोड़ा को रूप नब। विचार करबा समय न छोटा पुणी कांदी बाहर को जाओ ताको कोन दिटा खाइबा को दियो जाओ चना जाओ मु सेई पर्यंत जो पर्यंत तमे मो प्रश्न रो उत्तर देना ए छुआ कहार ए छुआ मां के एमिति बुझाई दी से छुआ छुआ को तुम कौन पाइलो? ए छुआ को तू कौन जानी छु? मु तो जानी छी और ता मां को बेच रही थी। ताहले कहो ता मां कोठी अछि? किए ता मां? ता मां एठी अछि। तमरी मन को सामने से गोटा तुलसी अछि। सती तुलसी परिचय दे सेठी मिछा बंधन बांधी छी। कोन होसी काड को तुम आंगुल निर्देश करी कहू छ कोन होसी को से जण का के से जण को होची से जण को होची मोनी से छी मौसुमी तुम एत तल को खसी गल जो मौसुमी को मु कांचन बोली भाबुथिली से कांचन रो काच पालटी गला केमिति वर्तमान मोबे ठीक बुझी पड़ुची से नरकपुर उद्धार करियानी मु आज मस्त बड़ भूल करिची हमर जगह होची से नरकपुर। हां कोस जते पारुचो सेते वचना करो ए मौसुमी जो बेले से होई मां है ए छोटा पाई मो भाग्य बदली जाई ए छोटा पाई मो नरकपुर को चले जाई। किए तुमको नरकपुर को पठे दी और किए तुमको अभिवाहिता बयस रे बात सजी दी तो ए छोरा बापा के कोई भी नो कोई करी नो हां तू पूरा टिका गुरु प्रमाण दे सरत जे ए छोरा मां हो तू ता बापा नोटा कहबा के कुंठा बोध करू काई की कह ता छोरा बापा किए कह कोन होसी ता बापा के कह ए छोरा बापा के कह दे मौसुमी ए छोरा बापा किए कोन होसी से छुआरो बापा के कह छोरा बापा के हो जड़ी छे किए ता बापा हो जाई छी से छुआरो बापा किए ता बापा ए छुआरो बापा होछि ए छुआरो बापा हेउछि मु निजे। सुनिल तो तुम बांधवी और बड़ भाई कथा तार कि विचार कर बसिकी कर ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜୀବନରେ ତମେ ଆଜି ଅନିଭାଟା କଟାଡ଼ି ଦେଲ ଯୋଉ ଜାଗ କି ଜୀବନ ସାରା ଲେଖିବନି ତମର ଯଦି ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲ କାହିଁକି ତମ ବାପାଙ୍କ ସଂସାରରେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ
ମୁଁ କଣ ତମ ବାପାଙ୍କ ସଂସାରରେ ପାଳଭୂତ ହୋଇ ଜଗିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି। 10 ବର୍ଷ ଲହୁଲୁକୁ ଏକାଠି କରି ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଛି। ମୋ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖି ମୋ ବିବାହର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମା ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି କେବଳ ତମରି ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ। ତମେ କଣ କଲ? ତମ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସଂସାର କରିପାରିଲ। ଥରେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲନି ଘରେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ତମ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆ? ଏଇଟା କଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆ? ଏଇଟା କଣ ତମ ଭାଇ ପଡ଼ିଆ? କାହିଁକି ବିଚାରା ଲୋକଟାକୁ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାରେ ପୋତି ପକାଉଛ? ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେ ସବୁ ହଉଛି ସମୟର ବାଲି ଘର, ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାଚ ଘର। ସେଇ କାଚ ଖଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୋ ଭାଉଜ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ମୋ ଶୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସାର କଲ କେମିତି? ଏସବୁ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ସଂସାର, ତମ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି କେମିତି? ଆରେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ? ମୁଁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି ମୁଁ। ଯଦି ପାରୁଛ ଯଦି ମତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ। ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ତମେ ମତେ ଠକି ଦେଇଛ, ତମେ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଛ। ଶାସ୍ତି ଦେବି ମୁଁ ତମକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମ ଭାଇକୁ କି ଶାସ୍ତି ଦେବି? ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବେଇମାନ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଅ। ମୁଁ ବାଡ଼ି ନେଇ ଆସୁଛି। এই নিয় ভাউজ এই বাড়ি। এই বাড়িরে তমে তাঙ্কু মন ইচ্ছা পিট। ସୁଧାଂଶୁ, ତମକୁ ତମ ଭାଇର ନିୟମ ଏ ଗାରଟି ତମେ ଜମା ଆସିବନି। ତମ ଭାଇ ଯେମିତି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବି, ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବି। ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ମିଟି ମିଟି ବୁଝେଇଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ପୁରସ୍କାରଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର। କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? କାହିଁକି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲ? କାହିଁକି ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ଚନ୍ଦା କରିଦେଲ? କୁହ ଭାଇ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ହୁଏନି ଭଉଣୀ। এই যেମିତି ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଛୁଆର ବାପା କିଏ
ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ଦେଇପାରୁନଥିଲ। ଠିକ ସେମିତି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଚିନ୍ତା ଅଙ୍କର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କହିବି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତମେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଏ ଛୁଆ ପାଇଁ ତା ବାପା। କିନ୍ତୁ ଏ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିବା ସେଇଟା ହେବ କେବଳ ଏଇ ମାୟା ନଗରୀର ମିଛ ବନ୍ଧନ। I'm